सबा सरकार की बातें सुना, सबा सरकार की बातें सुना, सबा सरकार की बातें सुना, सैयदे अबरार की बातें सुना। बोलুন না সুবহানাল্লাহ। কবি মদিনা শরীফে গেছেন। কোথায় গেছেন? মদিনা শরীফে। একটু হ্যাঁ দেন না, সবার যাওয়ার ইচ্ছা। মদিনা শরীফে যেতে চান কে কে হাত তুলবেন? যে যে চান শুধু তারা হাত তুলবেন, যারা যেতে চান না রাসূলের দেশে তারা ছাড়া কেউ হাত তুলবেন না, সকলে হাত তুলবেন। যাক মাশাআল্লাহ, আল্লাহ পাক কবুল করেন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ পাক মৃত্যুর আগে যেন আল্লাহর নবীর রওজা মুবারকটা একবার জিয়ারত করার তৌফিক দান করেন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। তো কবি গেছেন সেখানে, গিয়ে বলছেন, কবি বলছেন যে কে আছো আমাকে একটু রাসূলুল্লাহর কথা শোনাও না। জোরে বলুন, আমাকে একটু সিদ্দিকে আকবর, একটু আবু বকরের কথা শোনাও না। কবি বলছেন सबा सरकार की बातें सुना, सबा सरकार की बातें सुना, सैयदे अबरार की बातें सुना, सैयदे अबरार की बातें सुना। और मैं दरूदों के गुनग में छेड़ता, मैं दरूदों के गुनग में छेड़ता, तू मुझे सरकार की बातें सुना। बोलूं ना सुभान अल्लाह। तू मुझे सरकार की बातें सुना, सबा सरकार की बातें सुना। और हम न जाने कब मदीने जाएंगे, हम न जाने कब मदीने जाएंगे, तू मेरा मन ठार की बातें सुना, तू मेरा मन ठार की बातें सुना, सबा सरकार की बातें सुना। अल्लाहुम्मा